Oh, quelle tension! Allons-y! Right, Torgal. Let's find those survivors. Bon, à mon avis, Stand a chance against those things. c'est pas ici qu'on va affronter Barnabas. On va se taper un général, mais ce sera tout. They've been routed. They're wearing Waluda armor. Et ça, on voit pas mal. Ah merde, il y a des ninjas. Ah, le petit blanc là, ouais. Ah, quand je dis le petit blanc, c'est parce qu'il a les cheveux blancs. Commencez pas, hein. Oh, le combo dans les dents. Ok, alors attendez, on va le faire juste après. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ah. Ça devrait aller un tout petit peu mieux. On réajustera aussi besoin, mais ça gueule pas mal. Ça fait même un petit moment que je songeais à baisser même les sons des effets parce que ça poutre pas mal ces derniers temps, donc ça fait beaucoup de bruit. Les gars, on est de retour. Et il y a des magos, parfait. Terre. Et de 1. Un deuxième ou pas? Ah, on est bon en mago? Oula, mais il y en a d'autres. Ah. Voilà. C'est bien qu'il y en avait un deuxième et que j'avais pas tué. En combat, c'est encore un peu trop fort. Ouais, bon bah là, à ce moment-là, je peux plus non plus faire grand-chose. Parce que là, ça va venir du... C'est quoi? C'est la musique en elle-même ou c'est les bruitages? C'est quoi le truc qui est trop fort? Encore mais c'est un coup. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner avec ça.
Un coffre. Pour combat, on est toujours ok. Nickel chrome. Ah, parce que maintenant, s'il faut commencer à switcher entre combat et hors combat avec différents sons, ça va être un peu compliqué le jeu. Va falloir se mettre un petit peu moins épique. Oh, esquive. Oh, dans ma gueule. Ah, c'était le double, ok. Je me suis fait entraîner à l'autre bout de la map, putain. Bon, et bah tant pis, hein. Si ça veut pas, je vais pas pouvoir faire grand chose au bout d'un moment avec le jeu. S'il veut pas respecter ce que je lui demande. Par contre, attends, il y a un truc que je peux essayer de tester pour checker. C'est pas encore autre chose qui a foutu la merde. Normalement, je suis bien sur le bon micro, donc non. Et même sur les bons options. Ah oui, non mais... Les magos en premier, toujours. Voilà. C'est pas grave, comme ça, pendant qu'il y a les fights, vous profiterez des doux bruitages et effets gutturaux de Clive. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Oula, salut mon grand.
oh, oh, oh. Ah, ça c'était pas prévu. Where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Oui, j'ai énormément de points de skill. Mais les points de skill, je les ai parce que j'ai revendu, parce qu'on peut le faire, l'ulti de Garuda. Et en vrai, avec 5000, ça vaudrait le coup de commencer à compléter tout le monde pour pouvoir avoir un peu des points dans tous les sens et faire plus de dégâts. Pour être très bien. Alors, j'étais à 1500, j'étais basiquement à 1500 et et quand j'ai revendu l'ulti, j'étais à 3007. Donc on en a gagné un petit peu là, mais pas non plus des tonnes. Récupère tous ces trucs là déjà pour commencer. Et je sais pas dans quoi les dépenser, c'est ça le problème. En vrai, il y aurait ça pour toujours avoir plus de... Il faudrait. C'est quand même assez utile, la transcendance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plaisir au public. On va tester l'ulti de Bahamut. On va faire plaisir au public. Where are they? These creatures. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? It's over. Where is your master? What does he want? Oh, tu penses vraiment qu'ils vont te répondre? D'abord toi. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Mythos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt. And now you're here. With an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled.
I am Sleipnir of House Harvard. And you will yield. Ah, enfin. Or not. As long as you don't hold back. Too slow. La grid qui est pas passée. Eh bien à moi. Joli combo. Soil and stone. Too slow. Nice try. On va faire un test. Trick. You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir. Oh. Closely, Mythos. Yes! Yes! Il faut le Mikiri. Nice try. Be still, my beating heart! One is seldom enough. Would you not agree? Actually, I wouldn't. J'allais dire, ça ressemblait à l'attaque saut. Let's try. Too slow. Wow. Ah, ah.
Oh là là, les bouboules. Oh. Ok, le coup final était uniquement pour le visuel. The vessel is strong. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own.
I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. C'est le moment. Men. You are as weak as all the rest. Joshua! Oi! Oi! This way! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Pitié que ce soit pas ce que je pense. C'est le seul truc que je voulais pas qui arrive. C'est le seul truc que je dis qui va arriver. Faites pas les cons. Will he be alright? The phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You got mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again.
What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But you have an idea. Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Ça fait un moment que je préchote la mort de Jill, parce qu'il faudra qu'on récupère les pouvoirs de Shiva. Mais par pitié, nous faites pas ça. Pas comme ça. C'est pas encore finito, Jill. Ils ont dit qu'elle était en vie, on sent encore son pouvoir d'éther. All right. Gav said that Otto might know something. Par contre, il paye pas de mine, Barnabas. Hein. Mais il s'est frappé. Hein. Oh putain. On s'est pris une tollée. Oh la lame runique. Oh. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Toujours 3 milliards de trucs à acheter ici. La nouvelle musique. You're rubbing me blind, you know. Ah oui. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Ami, tu pourras arrêter de te répéter quand j'achète des trucs à chaque fois, s'il te plaît. Alors, échangeable contre des guildes de l'ambre. Oh, 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 oh. You got out else? I reckon I can find a buyer. Ok. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Trouble with your gear, or... What do you want? Alors, c'est le moment où tu fais juste RIP, si. You can thank me later. Fait. Yeah, that should do you. Fait. You can thank me later. Not my best work, but it'll do. Voilà. Encore faire le plus 2 parce que j'ai pas assez de météorites, mais c'est pas grave. C'est déjà mieux que tout ce que j'ai. That it? Fine. Sauf si je peux crafter un nouveau truc que j'ai pas fait gaffe. What's saying fortune, dear? Celui-là on l'a déjà fait, parce qu'il demandait des... Ok. Bon, bien sûr, l'Ouroboros. Celui-là c'est normal, hein. Celui-là on l'a déjà fait. Pour le moment on est tranquille.
Cher Clive, je vous écris au sujet de l'affaire qui nous a menés jusqu'à Dalimil. Sachez que je suis sincèrement navré que vous ayez été mêlé à cette histoire compliquée. Et ce pauvre Goetz qui s'est fait un sang d'encre. Au moins, je n'ai plus jamais à revenir sur ce sombre chapitre de ma vie passée. Pour finir sur une note plus enjouée, sachez que j'attends patiemment le jour où je verrai de mon œil unique cet avenir que vous avez envie de créer. En attendant, comptez sur moi pour vous aider du mieux que je peux. Caron. Oui, alors la quête secondaire de Caron, c'était bien ce qu'on avait relevé au début de la mission. En effet, elle a fait du trafic d'armes à l'époque. Elle était pas vraiment sympa. Et un ancien concurrent a essayé de se venger d'elle. Et on s'en est débarrassé. Je vous confie son Altesse Joshua. Revenez-nous sains et saufs, je vous en prie, yacht. If it's knowledge you seek, Rien ne lui arrivera, c'est certain. Étonnamment, je suis pas sûr qu'il lui arrive. Pas avant un moment. T'as des nouveaux contrats? Il y a des nouvelles infos, déjà. Et... oh, il y a un dodo! Non, la comète rouge. Oh, le chocobo rouge. Oh là là. Aussi du géant, les landes de Kolava, un chocobo surnommé la comète rouge. Voilà. Et accessoirement, j'ai trouvé le deuxième. C'est un dragon, comme je l'avais deviné au vu de la description. Il déconne zéro. J'ai juste regardé ses premiers patterns d'attaque, j'ai abandonné tout de suite, j'ai fui le terrain. Toi, tu vas me dire qu'il y a des quêtes un peu partout. Ah. Justice sera faite. Ah, la suite du chapitre. Ok, ça c'est cool. Marque et étincelle, premier chapitre. Oh, c'est cool, ça, des quêtes à chapitre qui apparaissent. Bon, Otto. Fais un petit point. Ah, si déjà. Au cas où, je vais checker. Et où? Où est Dion? Où est passée Céline? On a perdu Céline. Mais t'es... de réaliser. Bon bah voilà, hein. Toujours ça en plus. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Bon, allons fouiller l'atelier. If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will ever sail? Une pile de documents. Allez, let's go. Faut tout lire avant demain matin. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Et... what do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these.
We've had no word from Canva for days. Please tell me Mid is all right. I remember seeing this doll in Sid Solar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Papa a été surpris en voyant ta première invention, et elle restera son trésor. Il a mis un autre de ses précieux trésors dedans. Papa est certain que tu inventeras des merveilles qui réaliseront les rêves de tout le monde. Il croit en toi et sait que ses rêves seront aussi exaucés grâce à toi. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? C'est pas justement le filtre à eau qu'elle a créé? Elle avait déjà créé de l'autre côté du coup. Par contre, dans d'autres circonstances, j'aurais dit que c'est sorti n'importe où, mais vu comment sont Sid et Mid, je suis pas étonné qu'ils aient planqué des trucs et qu'ils se mettent des énigmes pour les trouver. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box had to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Là, si je m'attendais à ce que le jukebox serve à un truc. How are we supposed to do our duty when the hills are Surtout que ça soit la première invention de Mid. Putain, sacré truc, c'est certain. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. J'ai bien le... J'ai appuyé sur tous les boutons. La solution de secours, tu sais. Je sais pas comment ça marche, on appuie sur tout. There's something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Putain, la taille du truc. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much.
Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Je préfère avoir des animations planquées que des trucs mal foutus. S'ils sont pas sentis de le faire, tant pis. Just the two I was looking for. Aye. Lose a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. J'ai bien aimé le pic sur Joshua. Try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Allez, plus de quêtes secondaires, let's go!